नमस्कार आज हेउची अक्टोबर 25 तारिख शनिवार आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर स्कूल मध्याह्न भोजन रे अंडा खाउ नथिबा पिलांकु फल दिया जिवो। पीएम पोषण और मुख्यमंत्री पोषण योजना रे जेउ पिला माने विद्यालय रे अंडा खाउनाहांती किंबा निरामिष खाउथिबा पिलांकु अंडा मूल्य रे फल खाइबाकू दिया जिवो। एनै पुणी थरे समस्त जिला शिक्षाधिकारी को पीएम पोषण स्टेट नोडल ऑफिसर चिठी लेखि निर्देश दैछंती। सप्ताह को 3 थर अर्थात अंडा दिया जाउथिबा दिन फल दिया जिवो। एहाकू कार्यकारी करिबा पई साधारण समस्या को एडाइबाकू पड़िबो। एथि पई चिठी रे दिया जाइथिबा निर्देश को पालन करिबाकू कहा जाइछि। राज्यर समस्त शिशु बाटिका ठारू आरंभ करी 10म पर्यंत पिलांकू एही सुविधा मिलिबो। राज्यर स्कूल पिलांकू कुपोषण ठारू दूरे रखि सेमानकू उपयुक्त पोषण देबा पई एही निष्पत्ति निया जाइछि। स्कूल को पिला माने आसु नथिबारु मध्याह्न भोजन माध्यम रे सेमानकू आकृष्ट करिबा पई विभिन्न खाद्य सारणी मध्याह्न भोजन रे अंतर्भुक्त करा जाइथिला। मध्याह्न भोजन रे आमिष खाउ नथिबा पिलांक पई अंडा बदल रे फल देबाकू राज्य सरकार पूर्वरु निष्पत्ति नैथिबा बेले एहा जेपरि 100% कार्यकारी हेबो ताहा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारीक पई खुशी खबर एणिकी परिवार पिछा मिलिबो अधिक 5 केजी चाउल। सेप्टेम्बर अक्टोबर और नवेम्बर मास पई एनै जिलापाल मानकू चिठी लिखिछि जोगाण विभाग। एथिरे 19 जिल्ला रे मोट 2 कोटी 40 लाख हिताधिकारी उपकृत हेबे। अनुगुल बालेश्वर बरगढ़ भद्रक कटक देवगढ़ ढेंकानाल गंजाम जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा केन्द्रापड़ा केन्दुझर खोर्धा मयूरभंज नयागढ़ पुरी संबलपुर सुंदरगढ़ प्रमुख जिल्ला रे परिवार पिछा एही अतिरिक्त 5 केजी चाउल मिलिबो। एही अतिरिक्त चाउल पूर्व भली आधार संयुक्त हिताधिकारी को ही मिलिबो। एही योजना द्वारा 19 जिल्ला रो 70 लाख रु अधिक परिवार उपकृत हेबे। नवेम्बर 10 तारिख सुधा बंटन सारिबाकू जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। जातीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी को एनै मिलिबो एही लाभ बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सु होई माड़ी आसुछि भयंकर बात्या मोन्था। आसंता 27 तारिख सोमवार दिन ओडिशा छुइबो बात्या। एनै 7 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। गोटिए पटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि जहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी घनीभूत हेबार संभावना रही। आगामी 24 घंटा मध्य यह अवपातर रूप नहीं पारे एवं 26 तारिख सुधा गभीर अवपातर परिणत हेबार आशंका करा जाउछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 27 तारिख सकाळे यह बात्यार रूप नेबार संभावना रही। एही संभाव्य बात्यार प्रभाव रे आज ठारू दक्षिण पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा आरंभ हेबो। तेबे अक्टोबर 27 रु 29 तारिख पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार आकलन करा जाइछि। विशेष करी उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार जिला यथा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। ता सहित घंटा प्रति 60 रु 70 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। केउठी स्थल भाग छुइबो ए पर्यंत आकलन करा जाई नाही बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। जदि बात्या ओडिशा मुहा होए ताहाले दक्षिण ओडिशा रे प्रभाव अधिक पड़िबो बोली पाणीपाग विज्ञानी माने अनुमान करूछंती। ता सहित मत्स्यजीवी मानकु 26 रु 29 तारिख पर्यंत समुद्र भीतर को न जिबाकू परामर्श दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कॉलेज छात्र छात्री शिखिबे साइबर सुरक्षा। राज्यर समस्त डिग्री कॉलेज छात्र छात्री को साइबर सुरक्षा विषय रे सचेतन करा जिवो। एनै उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त डिग्री कॉलेज अध्यक्ष मानकू चिठी लिखा जाइछि। एही कार्यक्रम अक्टोबर 18 तारिख रु आरंभ होई जाइछि एवं नवेम्बर 17 तारिख पर्यंत एही साइबर सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम चालिबो। छात्र छात्री को साइबर सुरक्षा संपर्क रे शिक्षा दिया जिबा सह ब्लॉक जिला रेंज एवं राज्य स्तर रे विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर संभाव्य बात्यार मुकाबिला पई राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। दक्षिण पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा होई पारे मध्यमरु प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। जे कोनोसी परिस्थिति मुकाबिला नै आमे प्रस्तुत रहिछु बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। प्रभावित हेबाकू थिबा सबु जिल्लार जिलापालंको अलर्ट करा जाइछि। रिलीफ केन्द्र प्रस्तुत रखा जाइछि। आवश्यक हेले स्थानांतर करा जिवो। तेबे लोक माने भयभीत हेबार आवश्यकता नाही कारण राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जैविक चाउलरु प्रस्तुत हेबो महाप्रभुंक कोठभोग। आसंता रथ यात्रारु जैविक चाउलरु कोठभोग प्रस्तुत करा जिवो। बलभद्र जैविक चाष मिशन द्वारा प्रस्तुत चाउलरु कोठभोग प्रस्तुत हेबो बोली कृषि विभाग सचिव अरविंद पाढ़ी सूचना दैछंती। अमृत अन्न योजना रे जैविक चाउलरु कोठभोग प्रस्तुत हेबो। एथि पई बरगढ़ कटक एवं कोरापुट जिल्ला रे जैविक चाष करा जाउछि। बलभद्र जैविक चाष मिशन रे जैविक चाष पई सहायता दिया जाइछि। कोठभोग
ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଅମଳ ହେବ। ଯଦି ବଳକା ରହେ କିଛି ପରିମାଣର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀପାବଳିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କଟି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ କ୍ଲିୟର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରଳ କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ କଟକଣା। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ନେଇ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା। ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯେପରି କଇଁଚ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ଏନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିରଳ କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ଟ୍ରଲର ଆଦି ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଓଡ଼ିଶା। 3 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଂହଦେଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ 3 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରମାଣିକ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ବ୍ଲକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିହନ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଲୁଙ୍ଗେ ଗୋରଖ ୱାମନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଯଥା ପିଆଜ 6,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଲଙ୍କା 1,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ରସୁଣ 300 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 7,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିହନ ଅଭାବ କିମ୍ବା ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପାର୍ଟନର ନେସନ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନୂଆ କରି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଏକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୋନ୍। ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର 3D ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ଧରି ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେ ଲେଜର ଶୋ, ଫାୟାର ୱାର୍କ ବା ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 2 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,21,518 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,11,310 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନା ପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 4,400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 1,47,033 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 10 ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାଲିର ବିହନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଂଘନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଠକରେ ଡାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ହରଡ଼, କଳାଚଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗର ରାଣୀ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଲ ଭଳି
भली पारंपरिक और विलुप्त प्राय किसम गुड़ी को चाष करने को परामर्श देइछंती। बैठक में कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी समेत सीआरआई एसएटी और आईसीएआरडीए रो वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओला उबर को टक्कर देबाकू सरकार आरंभ करने को जाउछंती भारत टैक्सी सेवा। केंद्र सरकार भारत टैक्सी नामक क्याब सेवा आरंभ करने को जाउछंती। यह नवेम्बर रे दिल्ली रे एक पायलट प्रोजेक्ट भाबरे आरंभ हेबो, जेउथिरे 650 जन ड्राइवर अछंती। यह दिल्ली पर अन्य राज्य को विस्तारित हेबो। महिला ड्राइवरଙ୍କ समेत देशव्यापी 5000 ड्राइवर एही योजना रे जोग देबे। ओला एवं उबर भली घरोई कंपनी गुड़िक वर्तमान टैक्सी सेवा क्षेत्र में कार्य करुछंती। तथापि सेमानंकर सुरक्षा नहीं अनेक समय चिंता देखा देइछि, जहा फल सरकार देश में एक स्वयं निरीक्षण टैक्सी सेवा आरंभ करिछंती। केंद्र सरकारଙ୍କ सहयोग मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन मिलित भावे एही एप्लिकेशन प्रस्तुत करिछंती। एहाकु सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड परिचालना करिबो। सरकार एही संस्था सह चुक्ति स्वाक्षर करिछंती। 2030 सुधा 1 लाख रु अधिक ड्राइवरों को जोड़ी भारत टैक्सी प्रति जिला सदर महकुमा को जोड़ी गाँ गाँ रे पहुंचाइबाकू लक्ष्य रखा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन उपर आसिला बड़ अपडेट। केंद्र सरकार खूब शीघ्र अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में एक बड़ घोषणा करिवे बोली आशा करा जाउछि। अष्टम वेतन कमिशन प्रक्रिया रे चलिथिबा बाधा समाधान हेबो बोली आशा करा जाउछि। एही खबर प्राय 1 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को लाभ देबो, जेउ माने गत किछि मास धरी नूतन वेतन कमिशन पई अपेक्षा करिसंती। सरकार अष्टम वेतन कमिशन पई नियम एवं शर्त करिबारे सक्रिय भाबरे नियोजित अछंती। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार नवेम्बर 2025 सुधा एक विज्ञप्ति जारी करि पारंती। विशेषज्ञ माने विश्वास करंती जे अष्टम वेतन कमिशन प्रस्तुत करबाकू अधिक समय लागिबो नाही, कारण सप्तम वेतन कमिशनर कार्यकाल डिसेंबर 31 तारिख रे शेष हेबो। तेणु सरकारको आवश्यक पदक्षेप नेबाकू पड़िबो। एहा अधीन रे सरकार नूतन कमिशनर सदस्यଙ୍କୁ नियुक्ति देई पारंती। वर्तमान केंद्र सरकार राज्य अर्थ विभाग एवं अन्य विभागरू प्राप्त परामर्श गुड़िक समीक्षा करुछंती। अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी हेबा द्वारा 50 लाख रु अधिक कर्मचारी एवं प्राय 6.5 लाख पेंशन भोगी को आर्थिक लाभ मिलिबो। आशा करा जाउछि जे अष्टम वेतन कमिशन 2028 सुधा कार्यकारी हेबो। तथापि सरकार समस्त कर्मचारी को एही वर्ष गुड़िक होइथिबा दरमा वृद्धि को बोनस आकार रे प्रदान करिवे, अर्थात सेमानकर कोनोसी क्षति हेबो नाही बोली खबर मिली।